Çok güzel bir şey. Evet. Yani büyük bir ayrı sanırım. Arabada olmak. Arabayla gitmek yok. Sadece sabah akşam ne anladım? How are you? They arrived at the same time. You're much younger than I am. I'm 68. Thank you. Thank you. Walking. Yes, exactly. Neyse garlat takmadım. No vamos a cancelar la construcción de ninguna de estas diferentes con su forma original. Empezaremos lo próximo. Enviaremos los constructores a la Meca y construiremos una séptima ya. De este medio todos fueron felices del resultado de su acción y además de ser buen sultán a la edad de 14 mostró que es el joven era gran diplomático. Good. Yeah, it's good. They know. Uganda is also a really big country, right? It's such a huge. Yeah. Well, Like- most 90. So according to this video, was a rich until this what people there become illusion. Okay. Nice lines. Try.
Bana fatura mı? So we're gonna leave in a minute. There's someone outside. If it's okay. 제가 찍어줄게 일단. Это клетка, и все живут так хорошо из-за того, что станция и так они живут очень долго. А еще Bu alıp yapıyorlar. Bak stikerden kafana koy. Güzel çok.
It's very good. Buyurun. Galeyan. These are all food quality restaurants. Ya en azından bu boşalma kadar üzülmüyor. Ne yapıyorsun abla? İyi. Dün sen mi sordun yani? Sen ne yaptın? Ben sana Anam ben bana geldim.
Hocam geçelim.